May pari. Pwede Parang galing. pangtayaran mo kanil. Ay, araw ka yan. Uy, tutang na naman dito mo guys. RCB. Shane. Duman. Ayan ako. Bawad, di ba balik mo? Hindi ka sila na ito ka naman magkasalina kita. Sana all. Sa laugan. Ato magbuhay. Magagawang kang buti sa bali. Ayan guys, nasa Tarusala kami guys. Galing kami ng Maynila guys. Sana Ang all. galing. Ang lupit ng Honda Click guys. Ayan guys, so nandito na kami kinatoy. Bili kami ng sigarilyo. Ay, pasensya na, hindi pala kami nagsisigarilyo. Balik ulit kami guys. Uwi na kami Maynila guys. Ayan guys, may bangka guys. Ayan guys, so patubang ko na guys. Sagian. Sagian. Sagian pa lang guys. Ayan guys, so patubang na guys. Ayan guys, so dati guys, walang gasolina dyan guys. Ilang araw lang kaming nawala guys. May gasolina na guys. Ayan guys, so wait lang guys, kasi may ano kasi guys, may nag-roll ako kasi guys. Sobrang tao dito guys. Ayan guys, so dami oh. Daming tao guys. Diyan, Ayan guys, so hindi dyan maganda guys oh. Ayan guys, so daming tao guys. Isa kasi ngayon sa Naga guys, ang daming banderitas guys. Ayan guys, so Pangluya kang preno ngayon. sulit guys, ang galing ng Honda Click guys. Oh, napakabilis, galing kami ng Manila guys. Yay! Ayan na guys, so ang Honda Click guys, so kaya bilhin nyo yun guys. Galing kami kanina sa Batangas. Bicol na kami guys. Ayan na guys, so ano, ayan, sama-sama naman mga kuloko guys guys. Ayan guys, dati walang tindahan dito guys. So ayan, may tindahan na guys. Ayan guys, so ayan ang misa dirikang tindahan guys. So ayan guys, so ano, masama na sila guys. Ayan guys, so bili na kayo guys ng Honda Click. 5 mil na lang niyo. Isang oras lang, nasa Bicol ka na guys. 5 mil na lang, 5 mil. Ayan guys, Sana may sabi, ayan guys, so, Dito. baboy. May nagkapot.